الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duka ika muhimu baada mnamuda ratuonana ranzido usiku renda haruma eshenyi tukufu ya CLC chaîne libre communale ngene manifu mihanza daima khaswatan de cadence de rythme rloniyo omusizoni au ranzi le 26 mai yauka haina zofanya nge video zifanyishi yauka haina zofanyisha izo ngizo halali harumwenti hatu aizo tindati himbabi nifikiri na angalie ezenda onda ase lazimuri korigenda zivi alafu ti kusudia usikolelo ni mrejei ni hoto kufohanyu khaswatan doana mawanzani ngabo akaunipara unuzisa wani mwana nyuhoba si aisafungwa mahami ne utodaza tikaufikiri okaino ngoti tiriko ndongoti uhambaja shanga bondongozi ngiza lazima zifanyishihe ya ukamiti la uzamba ya ukabanu ndongoti uhambaja ushanga video ndo afanyize ngozinu haina namna ya ufana ramvura mali rafikira ra wakati ngezilazimio zonti pia ra strategie zifanyishihe abana mujofungwa wanangu watu viole watu hibiwa watu izo zonti pia zabari wazirenda ngo yabwo tranquille yabo meilleure solution ya himbwana yinu ya usove abdala no wadunga ya dukana owandu wafunga wandibu yo waparihanihe wazingaro hawa ulawa hawa tawa inde mana boko ikabla zimu wakati wandore jidingoni wahime wafanibure watunde waone eza lazimu dazi ebana basange bidori baliyeta kuhindi eza lazimu rohedini yabo ikamhemu ni tsanganye bandi ya wanandongo jeri hadisi banu watukufu yamado tikanzani mwabieni ya ukana tikana shua wakashua tazinu indio minatsunguwa enga mwendo waneda nasoma ni baki komori haina ujojawo ujobirani umbeni pashia le garila enambe unibali ya bangi ujonda wanlate haina ujoja rambe inde hatu inside isaidi yao le kangu na donai le kangu na dondu ngwaja lowe GP yao kwa tukuru enda na irufu wake shuwa mbili yu eila zimuni daze ni kama miti mkomoro wafao na wafeo violao tolo mhazini na watolo wafungwa watawao na watawe miti mkomoro je manfu tanke manama tide ya ulo awe manama tide hafa manama shuangu tide ulo mtumba tide ulo idani je manfu yoshua ya wili wanja ya raru non seulement ya uka nsuhenda na angari yo wandu radutimba zembi hau nazizi yasha ngamko hamaka mtuju wangu waido hono waido ndaba nyoti pia ni sawa amonge mimi Fakhruddin wakashua mbili swafi raisi enga mdungo wandu ware mao wananyasi ohifa warau hitwa wafunga wandu watondu muhazini wa violeo wahiba ni wadungera bende hatu inde CRC side mouvance side yezi aunge milioni zi yabo tizamba ngamzambo ya ukana wa inde ni mbili Mwenyezi Mungu akarongoza hamba wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Namtulidie ni wandu mwanzawe mabadiliko komori namsubirie namtulidie banga si arumwe haki mrudi msubirie wakanza babizahazi waona serikali ya tuwa zentuzila banambio angara zalu wasawa tao shwaka wananeze mbifa amma zabadu fayadhabu tufa ngamjokanga wandu wenjie zentuzini ngwadungu fanya ironi ya heze aya zandabo neze aya zandabo et comme roi appel de Paris et comme roi appel de Paris hawa he collective ya Paris tijojwa usite alhamdulillah rabbil alamin tulatu wakati nezemvu nezorobo kumenlonizo njendo fanya unafiki bana uqsim billahi ekatna tuanza ni sawa wandu watimizi 20 harumwe collective ya Paris wandu wakaumana
abo ndo wavumbwa abantu batina tamba problem ekana tuzi ya wandu watimizi 20 watimane na wandu harumwe appel de Paris yabo abone da Marseille nede nanzalise wandu ngejuse owalo Marseille woze ju alhamdulillah rabbil alamin tikada mina wana mawanisi kadoni kadeche ranzaliziye mabaya na mashaka na ndugu zinchi juzi ilikanza lifanye marsh ramba na bahe wandu ili wasiasa banu warongo emwana nyasi haya balamba wandu wasiasa wandu wari wasulisha banu kwa turongo shari mvuru hataratibu na bwana ambia ngamjodana ile zambabi wandu mlaumu ya ukana haya balafanya tobi ya madasi basi ngoma mbio nikan owanje ishia ana ishia utuanza na tishie sheka mndu hende ngufanya stiza ni Qur'ani yawe fasirabo mndu ngukufuru nguritadi nduka dufanya betizi ni Qur'ani haina mndu ngudungu mbabi ya shindao wale Qur'ani kejamba haina ujomba wende torohora wende kilaba kufikiri abunge mimi Fakhari tielewa ya ukana eka utoda za basi kututambisha mndu kutambishiwa wandu na wafiro wandu na wahiba wandu na waolewe wandu na wafe wandu na wafunge wandu na tondo mhazili joma mfu tijufajo wakeshwa hiyo wakeshwa ya ukana na metijao ngamredo nayi izo kazirendo wofujari halafu watukufu hazino owabidiwa ifanye haku de mafundi watu hazia uamrisha zenjema riharaze zembi abidiwa ifanye de mafundi watu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabil aziz bismillahir rahmanir rahim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما كان لمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون haina mahala walo wandu foka wandu warohe wede waone wasome dini na zila horejei wajua izo uredo zinuka zirendo Afrika ya hali wandoka utinza wandu mona wahindi ngabo kazao hamamna radio wa registre banu mnaidunwa nyikudu mbaba na izo zotifie wanduko chikuka na janizo shaba wandu waroha wende Saudia wandu waroha wende Sudan wandu waroha wende Indonesia wandu waroha wende Malaysia wandu waroha wende Misri wandu waroha wende Yemen wandu waroha wende Iraq pia aina mdoda balemba bihacha yapo ngabo bezwa matsu ngabo woni yabo mimi Fakhari tifanye shwa ya ukana mimi ngamwano nezembi ngabo wadaza ngabo wasaidia mimi ngamwano nizo abo wananizo wala warendo zembi bien sûr ngwatu ebo wandu burenge tuse utamba yabo tifanye shwa ya ukana ni lapiziwa ni tafanyiwa ni ulawe kondo ni parisa shanga masume ngamasume abonge olihodeza lawana na Abdallah Abdou Hassan une des premières fois ni prononce o nambia ukana hani allaka wabdala bon appétit wabdala bayinu hazi akaubidie mafundi watu wa Komori do wabidiwa amrishe akawa do roho mwenda wasoma odo wajua udiro wa mvinyo udiro wali watu udiro watu tombo hazini bure ya danganyele da hodila mndu uliona mba famia ya bari kati parti ya tolo hazini na bala fanya credit na bala jaujao mndu mshenge hamili ya tolo hazini jaujao waude maulama wado jwa fasiri au tsoenda mndela ringe mna wana mtiti ya mvunze ya mkenti ya muwe ya fe wado jwa udiro wadaza kabati ya subuti ya benwe zembi hizo bwabdala usubuti uzamba ntina baro ketu hushukuria do ezetwa biyandi zilo komorizini ye dhulma yara ntiba la hataman si ondro titimizi milioni litona maji litona mwenje litona msongo litona baro itoka yonti tika ujabanu njeni mwambie ya ukana shukran bon appétit ezetambu zihunda wada wani mndumsha haho Mwenyezi Mungu wajalia ikeizwe daraja zihe yao baada ban mlawe shasi wa hanjume banga bondo adungwamba aritende tusomo miswiri tijanga msomesi wani mjinga weti mjinga babdala ilmu alhikmatu dallatun ala almu'min aynama tajidu hikma inu tamala aynama lamdo iparsa mdu irenga tirenge ndogo zinchi nawe tirenge ndogo zinchi na bol tirenge ndogo zinchi sawa tirenge ndogo zinchi na mukari karaja onti pia ina mdu tire somo babiza ndongo abangenga mwambiyo mafundo wa Komori ya ukana ezendongo
za twenge za Abdalla yafungwa zile maulama udowabidike wazamba shati Abdalla haraza zembi amrisheze njema Abdalla ngujoka kana uka ministeri Komori kana uka president kana uka directeur kana uka secrétaire shahaka hambe zijirio nai wandu amba Abdalla ola azali tware ngoda vunzwa zemba funa izo nti inde mana boko mimi aina ujona baruko mitsobezana lele sana henda yabo mimi ngamifieri nao Abdalla wano sikini au do amba ukana wide mwana nyasi ngena mje na huo waloda ona izo zijiri kabati shia jukanziro rekodo trahise eze seluli neze ngo izo zonti pia sha hufanya urengwa hufungwa ngari wonao wabasa yabo mimi tikaoja banu njeni ushukuri naambe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu na hutoma halani uli yarmudul mawliyo Mwenyezi Mungu ya kuhifadhi Mwenyezi Mungu yatowe madhalimu bokodo wa hunenda wazinu Abdalla na bia mafundi watu pia wa Komori wakana shukran Abdalla rengo afungwa wambo izo Mwenyezi Mungu yambarambe karobwe Mwenyezi Mungu na muyehe yambarikishe msibale ukarobwe aswala ikoni basi wakamze wa hatu mjomba hatu yabo Mwenyezi Mungu namliberu hakawoni saukana bwana wayaka rumaye ya Rwanda baki mahakume wala ndwadumwa bokana anyuka mpropose mtu amba salina la wena lao mahakume hakaufikiri alafu mimi nje ni mwambie namna bidi arume mahakume ya kupangani akaenda haruma meji akauzungudia hakaufikiri ndongo hindi yakaureja jarengezi hakaenda yabaki pangani yaje ambe ngurongo entia irengeze halafu njomdo ambaye ke republique dominika fikira sharti sambia lao ngebale kaja kana fikira ngama zusi sideri mnike propose ze fikira alafu yare ngende afanyile buku yambe zindizo ni propose yaka urejeza bari byatwa fikira ngama nzawa basa yuke sideri nikao azali fikira o wandu yamba ngutko wanika haza ka fikira création d'emploi le travail o wandu yakamba ukana un jeune un emploi bala zila atokanza wambia ndabo ndizo hamba shahazamba hazamba kanaba kazondabu yabo c'est honteux arumanti ilona maulama ushihina jana wananyaso ulo wafe wasawa wafungo wasawa tola muhazini wasangwa fomo l'hôpital wasangwa fomo barini ike mdazanyo tipi ya bal owenji wale wamsaidia ezijirio nezitobi yambine liwa ino ulevi no mro hitwa hizo ntipia ike Abdalla agwade yakausubuti yambeza kweli harumanti ya Komori kamili ngabo maulama ngabo makadhi ngabo mufti ngabo hizo ntipia kabati sha ngasi hamari tukandara some enamna yoto diskuri ya mwezi wa mawida na darasa mwezi wa tumu nezendo la basi ama yue de bayu rurenda la pashandera ka usoma rireje masiwani c'est honteux ya ukakomori emru subuti ya bayu sozo ndizinu timru alim ya soma ujue valeri ya ukana afdalul jihad kalimatul haqq ala sultani jair ikairia jadi do tuambeza kweli bo wanunga bwanama walo Faransa wadaza yabaki ngamrongo bsa ngeto baki ho ngeka mjahunu parce que ngabo walo bidi warongo kwa tunongo banu ihonga bwando subuti warongo wanga baturongo banu shujaa un combattant et reste combattant partout où il se trouve bujo rongo wa yambeza kweli abonge inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un هذه مصيبة ndukamba qalu wanruamba hari wamba bajiri msiba shasi sideri yenshi yo msiba una bangara tumba directement inna lillahi wa inna ilayhi raji'un هذه المصيبة armu msiba warijili yao wamba msiba esi sikartu hamba shereke ngaramba urongo Mwenyezi Mungu amba armu Qur'ani yakana ekewa jirani rongo hamba qalu hamba shabana abasaiza rehunda ngaramba unu msiba naqulu musiba karna hamba qalu wodo hamba naqulu ngaramba waba soka unu musiba ya hema ulama ne mawatani ya ne mashuta wandu wa siasa ikaonti pia kama tusubuti ambeza kwele kati ya Abdalla hai enyo ndu kwamba ukana adi imam wandu wa hibao kabati wandu wa violewa kabati nongo wandu wandu kabati hatamba hukuma ya haraka ila wao mwende mfungo Abdalla mahamitano
abo jokiri kemo wambanga bamba kwa tumona jokiri wandu wa violo wandu wa puando zitwa ngabo watawa ngabo wafungwa walo alezi Abdallah ngo dalendo hamada Abdallah rende hapo hito kaja pa hito aviole kaja viole hahibi kaja hiba geble vingula dokana ngwambu kati jao alafu kweli Abdallah harengwa ya vewa wana hahe ni mrumshe no wamzaya harengwa hende ngodo yafungwa basi arumama mitano baada ya vunziwa kabati mndu tabio na ndongo hamadizo shangwa jo uranti fakharia jebani ya jembe kana ebanu mdanto wa faina mdanti ya pembe baba wala shehitwa mdanti ya wafai swalina mutuina izo zontipia mufti haishiando kabla nanga bidia fungwa jao qadhi haishiando e maulama waishiando ukabdala afungwa mahami tano ewe mahami tano yunarende ahibi no haviole no hawamdu hafu no afanya nuko zipi do hambara akanza fanya manifestation yambe tichao yabo hambe demokrasi ngyo hunu wandu waili ola manya cheche ola aina mrianzo yala pizwa dungo urenga ikengo jibu ebana ola ngana azindi komo ola de secretary wa idarusi mwana mshwazali ola ende ya wemru ya hafa ola de avoka wa hahe hauban wede porto-parole ngabana msaidie ngena nduko hita na moto mtiti bani haho umenye kariera ha wallahi hazali gujolao wanasinga roba Mwenyezi Mungu ti halibu Idrisa kuni Mwenyezi Mungu banga moto mtiti utijite shengoni baza lawa wandu hafungo zijuu hata uambao wede secretary wa shaizo ndabo ngawa hama wede ntujwa de porto-parole ntujwa wede mwenza kufuru ngotora jeune zima daona nono ngamtungo ula pizza ndubu rebo Idrisa unambiye wandu Hassan Ahmad ya warahitu Ashraf ya warahitu Wadani ya warahitu Mwenye Baraka ya warahitu Mohamed Al-Swali ya warahitu unambiye wandu wa warahitu pia awenge mimi sikanzani ambiye ukana ngawa moto mtiti nongo jitwa ma problemu msaidia hamba de porto-parole aina mdianza da piziwa ntujwa ndo nongo chao himilia urongo ngo wajwa himilia kimduindi Allah ntujwa ngo himilia kimduindi utujendo kana ngawe na kufuru kuturi ya mdu basi munikuwa jorongo mimi tiuliliwa ikanga mdogo wako tiuliliwa fundi wangu ola chef wao ende mtoema rumbo athmani warabe ola fundi wangu hanisomesa miswiri malamo wa inu shamsa doja intwaliza nahwu alwadih la grammaire arabe owanama waikoni waulo wa wafugo zijuo bainge mjomba de la douane shela douane mraringa baindu katu pulo eshehitwa azuki wangu waulo wa wafu abonge dawena nuno na mkenzi mrenzo wa uwa mrenzo wa funga mrenzo wa viole mrenzi o wahiba nizo ntipia mtolori kaushia no lapiza dasina position iyo ndio nakanza mwambia ukana ebano gaona hazindi bo Idrisa ndio kana Baraka ebano gaona hazindi wanda bo porto-parole wa serikali msaidie ewe ngaona ndio eramba wewe charge communication wa uwenda ya mwana nyasi ya hafa idarusi mwana mshwazali geza bari haina mndu yanzo ya pizo tungo munda basi ukanti todo la pizo ya ibuti yaho ya ibudo wajo humilia ohuzisa ya aibu yaho wajo humilia ohuzisa parce que engezi ndongo za kanza specialité ujo kale zidalilu bil Qur'an au teknolojia au haina ndongo au hadithi au ya hima filosofi shakabati aina mranzo la pizo tukante mnahiri dola pizo wandu basi dola pizo wandu nozungulia armo mnahiri se hontwe mna moto bani yaho wanzo umenye kariera ha azalingo jolawa Allah azalingo jolawa eni tuele wazo ha shamimi et puissance yahe ema ex dirigeant wa hemondara buna waona titara haruma examen université wombaraka hakanza bine mala ba Ramses e magari ne namne zengo zifanyishao kati ambongo endao facilement wende facilement ko jambazali amugabo nyimtolembele ya mahuri ya hoboha mtolembele ya mahuri ya hoboha abotsikanza na bebanu yokana nyima ulama wa Komori na mde Mwenyezi Mungu mufti mkomori ra Mwenyezi Mungu hau demisioni qadhi mkomori au nyima qadhi maqudati na mde Mwenyezi Mungu hau demisioni mwishi Abdallah wede tukawula wandu wa mafumo barino wandu wa fumo l'hôpital wandu wa tolomo hazino wandu wa viole wao nyoti pia ngamziju wao kabati ya subiti yambeza kole kati ya Balagwa lelo hajahare ngwa bahambeza kweli harala wafanya manifestation maamita nyoti pia mdasa
yabanu mdungo unambia ukana qulil haqq walau kana murra ibala ila hadisi yanrab ila ukana wa qul haqq min rabbika fama sha'a falyu'min wa ma sha'a falyakfur ibala ila hadisi ila aya yanrab ibanu mtuka unambia ukana rodo miza kweli doleza kweli yabidizi wala takhafu lawma talaim atakhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha ngamriao serse na Mwenyezi Mungu yabidi mumre mrugo tujwa tolo usoni mwe mndu mshono wana basi ndia vulizo pilizo bara la wafanye ba manifestation da ina wandu yambeti chao ala futika nzamu ce soir et on a depuis yendarenga mzimba yamba ola avocat amazoni jomdu yenda ta mzimba yamba ola avocat wabdal mzimba wotide yakada ino wandu amba ola mwe futi yatende dagari azali mzimba tide anikwe mapesa he hotel ya yanza uze ni azali amba do gere fanya mayo ha wongu no mairo aligaje yake na hotel mzimba e kam tu onele ba dajiri oho arumemba place ila ya tijimda tati kwa alafumla tema pesa emanu ngabo mndu lo komori ya bali ya basa ufikiruka komori ngyo makam ni profite banu ni tose kamjo profite banu ni tose avocat maître Gerard oti mndu lazima ufanye za rumweti hiyo enda himeke runda na nati ngobjo ufanye hazi mzee wangu mzee Abdul Wahhab wa Batonie yanti mahakama kawati mahakama komori wallahi kaya balo mahakama komori uqsim billahi kala ya la mahakama amutuna video banu wishi ila hamba jizam Ghazali ya la sima juji ya la makoshi ya Azali voilà le mot ya namje mlapisi weijao mzoea unafiki kamjazo ambile za kweli keza kweli zija ni utambia ya la mahakama ya la makoshi ya Azali ya bambao enda ufanye jao iyo de namna Egypte iliyo wano Egypte zikaona bandi ya wana haze namna wafanyao ni renke alafu nione tabia za kishenzi na meti jao iyo de namna mndu ya wanao na ndongombi abange watukufu ya lazimu yo mjua ukana komori kwa mahakama kemra ndugo ashindi na dibe kaka jashinda na tawende yalali mrasifikiru kana ilanti ilona mahakama baila ketina mahakama hata bo watukufu ila ketina mahakama ila ketina banugo uchoka yonti ila dhuluma basi tungo jiri shale loka mjajo rantu wandu hafa mafungu wa hibao wa dhulumu hiyo iso sonti pia no msaja ulio alafu mwene matunda marige mdu yala wayafanye manifestation abata kaja fanyi haranti mdu ambari mwazo ya trouble et ordre chene rapide to public ya bungo tutacha wo wandu ifan ordre public amani ne peine stabilité izo ya zidanganya tikiki daini tiji JP ni tiji shonga hindini noti pia ina mdu mwenza akili kutokan omsaja ta ulobo tijuwan wandu walevi wa kiki ende bakulu shari ndani kwa mpinyone de bange ya jado la piso wandu enyi mwamba uka oyo ula pizza ni mafundi hawinyi wandu mnipara mwamba ngo la piso njokana ngamibanu mi uvumbu wa Azali noti pia anapasa ntaro mwesheni zile ngamerumwe mnakopa hangu we njokana mi ula pizza Azali na beluna kikiba wariwa na Mwenyezi Mungu ambala yuhibbu Allahu al-jara bisu'i min al-qawli taba na mndengwa muhazini waunda jide wana nzombe muhazini na magaliba za lapitali na nyide mlio yabakanywa ade mjwanga liwa fanya hazina liwa na mfanyi babizanti ya bandu watuofo izo pia ngamu mtashioni halafu mranti ya muwan ya mfungani ya mtuano muhazini mjanga mulapiza ona mimi mtu mjuani chati bauso kekina belu na uswa jihad o wani ulilio wanama hafa wanifungio wanama ngewe mndu warantu ando ashiwalu komori wontipia roa komori roa bushi roa arabu roa zungu pia watambalia hiyo roa hu roa titi aba sawa na mmeguro ntunguro ngomana mmema na msharinga mana mranti waonti pia wenda warenga mnaku kuturia utijo okobala wakati mdudo wailo kuturia imazankuhu kuturia shawale urenge mnaku ngofanyo shahawa basi ule lesango endo ngeabo wewe ngwanzoni huwazi ukawe mdu hindi ewe mdu wujua wandu hafa na wafunga wandu na wavioleo na hizo ntipi wawaranti ontipia
wanikaushia mimi unilapizao batamba kama nzo tinwa maji kama nzo unikiwa likoli ya usoma kama nzo ukena lapitali kama nzo pare kama nzo urengo hazini kama nzo kufanya hazini lipo halafu unato wafunga watondomo hazini wahiba ujango lapizo ebo ngo nzo ni wazi manadamu mwanzo ni wazi manadamu ewe mndu boko udokana aina usiku balo mashuhuli nga batinzo ombe arumwe dire ne sirodene rinazila uliwa zo ndo ashe waloko mori wanti pia ro arabu ro wakomori ro wazungu ro wa bushira wanti pia uranti kwende wono mbelu me yalala izo pia zioneha wanzo bwale mbelu me ola unje bala ubitesha hawashahuda mbelu me ola au mbecheila kujariye tujo runga inyonga yufuse marumbo kujariye tujo bureme masabati kujariye tujo sekule utungo ula kuturonga likenga bomba bala ujoja ndo huwawa kusuriya tujo kakia kabata tabarwa fikir yabo ngo azoni huwaze manadamu muda babi yabo we mwanzo huwaze manadamu dobia abo msamlede hayawan alafu hizo zohaba wazia uti direct ya Fakhruddin mwende warenge banamba abo hayawani watia bana na mshia bana huo bana huo tu kula pizo uo kutenda ndo maburuku uo kutenda ndo chao kemwana ni huo hafu kuja tabisha mwana ni hotolo hazini bure eka kuja tabia ni za faina kwende uratu ndo ashe mwende urenge mnakuhungwa nzo uteni kuhunche kudume kwa uteni kudume ya buso urende hinyamba eka kuja ndo habia buso urende hayawani eka uratu wandu hafa no wafunga wandu no wapondo zitwa no watondo muhazini uranti wao ntipia utangu lila pizo mimi nanzo ni kwa maji ni kwa msomo wake mahakama wake lapitali wake unono izo zonti pia kututa wangalio o wahurende wazina shango to ni lapisi amunga mtu huwaza kwabo urende hayawani na izo Mwenyezi Mungu hamba halafu wanafiki wikaya place yangu yo mndoni zambani mwana amba mtukufu Dr. Muhammad Chami ya ukaye yenge Japon amrimo si Tokyo yoyote na mrimo we magari na moni tranquillité umuntu ndo alo Paris ndo kemro abo firigo ebana mlo ya urtu da hivi au mlo compoti au mlo rezi au mbuka tu yatakule utoruli wibaya inga mlo koka ufanta hauti wa hauya urtu au kutujwa tangolo hiti yende namna za jaza izo ngo bokonga bantu bokekemba zono komo rimese mndo asojonjia ya tela kile firigo nturo habanu oro habanu yo sofura de nito wale zwa linu pia ngamditimisi amanyatu alafu ndo wangu msikini yaoni nyimtondo bamaji yala glasiranti andware mani baliza sukari unopia izo ya urtu izo furu ilodi wa izo ba pia alafu ndo wangu msikini yaoni mratu wa muwani muhafa o mhibiyani o mlapizaoni o mtendani wa mesi o afira wandu mrati gamjomni kausha ndo lapisa timtolane aya ngenyenye kenga mambao ya ukana wengo wambona hii yabona mje mtowe aya Mwenyezi Mungu hamba kana walaqad dhara'ana li jahannama katiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adhanun la yasma'una ulaika kal an'am abandu walindi hama hayawani bal hum adallu ala fumi hivi kanza mwambia kana c'est une choix naifanya uka eni daze ni kama miti mkomore tina uparu jesha mrani lapisi azalina uwe na tulumu na fire na hibi wandu na uwe wandu wafe na funga wandu joma mfu nja ulidiwa wadunga na uwe wafe pia hau na renera himidi mimi tamba ntudaza wala ntuhimidi ngamu mwano nezembizo yo ni shwa yangu mimi Fakhruddin yabwe shwa yangu hiyo ngamjo ya ukana ndejo ambete warenda uzila abo warenda uzila watu fana suwa wanirehitwa ngamipre suwa wapuwe wangu watu wandapisa sho wandu wandapisa watu ya ukana mimi ngamadaidi yo parce que ekengwa unakile ke ekezoti hayawani amade mna zamba watu yelwa ukana kenga mimadeba ntinadi anagalo maarufu ça va pas la tête atekenga mikomori ngami mwada bwege bidoni bezeni pashi zabari ngamlibo haina mwezi je paye haina mwezi ngamlivo yawe mana nilibao sheleke ngami mwade njena ngaliwa yabo emana nilibao yinu nirengo mapesa arumya assurance maladie njena ngaliwe kenga mwade yabo ekenga bo mna hindu yabo ahimiti yedi ekenga mazu mna rogo 10 kamina ngamjo twemba carte ni ekamina rabu 10 bale kentina wanikopesha yabo minti amada we
abo mintiamada wa wika ulazimu wewe wambe Mwenyezi Mungu namlibia ni ndo nyondwa ya diaspora mlida ili yao nguna mbarikisheni nguna mhafadhini nguna ze emisa Mwenyezi Mungu ajalie emisafara mdungo henda mlwenda no wasulia salama ngamjo mloza ngamjo mzihi ngamjo mwaha ngamjo mzihira wandu ngamjo msomesa haina mdu rekonesa mkomori ya baliri ilazimu yake juma ushukuriye diaspora owandu alola duangu alawonsi samilo hadisi ya kishenzia ukana hariba ngondo ole urengejile ya kudisiyo welibo majana maili hunji yabala uruduro haba ho nka wala vaya kutukola vandini kutuongena bwade daubi kutunywa mbelembe kutuongena mkulu bashi kutuongena mafilifi chakorogo chile ile ukazo ujabala majana maili uro hatene to abili uja ukongwa tungwa benza walo huzungusa ambre daone daji abende daone ezi ntwabia zakina haramu zakina hubizino ezi ntwabia zakina haramu zakina hubia ukana bona janemba ndo hamuna vaya ngonjo haruma zoni boko yo danger yabo mbijo mnikiwa ekofia isheleke mondo yamba hindu izoleze mala walo binadamu unikwe makoshi shele mondo yamba hindu itijo utafana za hiyo sa sécurité ngabo sécurité ngabo sûreté d'accord et kango jor manduwa madizo she jile ya kudi ya vushe kango libyo enye mtu ya wandu ngabo ngamtuka ngaba ntutani ba jile ya kudi be anda iba kanguka na yakana kunka kumbe ya iba yakana mafilifi ya iba yange ngena vushedi ya iba ngena belembe ya iba yange ngena mkulu ba mtwanza liba jile hiyo bangi mkunai ngabo basi to majana maili ngo wivaye wende amaudu tena ngo joyi to majana maili ça va pas la tête aina mlio kanamba hindu au hule shayinu ya haho maudu tena ureje tena joni wajirise jile kamtina barua ya ufanya munde hazi ngamchwaza mdhulumu watu hata abase wandwe na kilwamba disida mina gara mtu pashana mina mdumshelo wana amtu pashana mina mzazi wangu namba kwa problemu nziro ngamjobe shamba hindu chao abage owandu waranti owandu washewa loko muri pia wana hatu tuchukua hundu wandu walola wana shwa lonzo walole wana washe mretu wandu washe wabarizi hora wahura watiti mwede madote yanku huna mbe na buzi ikia mga manzo ikenyi wanadamu nga manzo ikia banyi wanadamu nga mdotu yo owa wandu pia wahifa mdotu wandu watinta wandu wafunga wandu waviole wafaina na uti mwede mariga bela bango de mfungi ya banyi wanadamu amage ngamlaum emde dare ngamziba ola kewda do de ile yabala ntujwa womde ka fushimo hindini ntujwa ola de wazali ola de manzani huwazali abdala mbari tifanye rapedi parce que jaw ha ola kazali hala watana ye ola de bin ola nde ya dulumu ze voti ya tende ya ngarazali da ina tiye Mercedes techa ola rabati kwa mapesa ni yazali ele afanye ba cinema ata cinema yanga mjokaza la jitu ya to mapesa mnika kana bujilo kana ru kwa jatimizo ndo 10 ariyo metingi amdo anzo de president tandu 10 kwa jatimu ndubana ola mungu ya lonu woula do mungu ya lonu woula kwesi abage izo ya lazimu mjwe bana tifanye shwa yinu ngamjoka mjo la piziwa ngamjoka mjo ulawe shetwa shangu ngishora hani jawanama shati fanya shwa tikana ndo ngondaro ni daze tuwadaza nisaidie limenye lihibe lile lifanye tuwafanya au hauni contre et contre yinu eke hudaza basi na ijana shaidu tondo msirende ya swali kaza paro la pizza mdu kaza paro fanya cha uo mwelevu uo makini uo mtulivu na mwalimu hizi zoa baki ile jimbo la peta madoka mtulivu hamada uonge mdu mta na mke watu ni nyoti pia wango bondo ngozi to papa uka uwe manyanya Faisali ngelion kaja parudisa uo manyanya marehemu wala ya kamuri si kaja paro mbandongo yeye de anjua jirende vantara ah oui je m'en fous na warongo atirongo je m'en fous mimi ntina ushindo stamili ni wane mndu ya tuenda kwa mdushe hitwa bure tina ushindo stamili ni wane mndu ya tuenda kwa mdushe hitwa bure mimi fakhar samahani koza Awange yode shua mimi na taua nilapiziwa shanga mwanoneze mbimi tititoa fidia ni wanenabi na miefutari zoka zirendo ujorenda sema na be jao bravo ekenga bomdu tambiho
wakamisiri waziwono walo Faransa waziwono wakakomori waziwono na muziso walo katwari na muziso walo katwari mitsanza ntona mbato dulumi waburi abala ngura fungwa ba mitsanda ya renda ngamdoti abala mjamdula ngamdoti yo abala ya ulwa waya fenyi mafundi mdase ikabala do anzo yambe hada halalun wa hada haramun da dhulma hada ikamtona kwa msiba ibanga mazo mjambe boni basi kabati wa ambajau wa tita afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كباتي جاو ngama dura la niwa sonti pia ikaba balangu kofidia hatu na abo abala yeti atole manu hazini abala tidia viole abala tidia pula shahitu shangwa mukan azali uhibi azali gono nayizo bantu watu ko banundoka mulo mfupi yangeta abala ola iyo ndo siasa mjoka mfupi yangeta abala ola yakabonese ze complot les enuko za kishenzi makanza mdedoazo shahazi benu indemana mavuka abange nyima ulama u na mdo prepare mwede mojumani mwede mwaba itakudha fi mdiare Mwenyezi Mungu arumwa hindi arumwa wanadamu arumwa amini yaida arumwa amani arumwa salama arumwa uadilifu emana mtusubiri mabeza kweli hindi emana mtuambeza kweli hindi haina juma ngamjao yabo mjamkati mdegeze mikro neze kiyamba ezo ngomle kairiye ze discours za bala rani ze discours za nyupia neze kutoba za nyupi au kana gaba wandu wa tora zero tu ngode yafungwa bure kapati ulona binadamu arume mafundi wa komoro wanti pia wisi ekati nkarobo ya wese kana ebane mndu mshango tukamba jabasa ebane ndabela wafanye bamanifu watoto kwa wezi watambadia honu pia wandu wa fira wandu wa ibia wandu wasakabati embuzi mbesemdo na buzi ko iruja hata nikenzana nele ba yidini nikenza fobolwa nini di favadu ndiani ho mnakuhoye ebango mnakungodoneteza ikata hunda sauvage hunu la nige mnakuhoya kama mndu izo pia zitwa bya izo sasa ibeni wakabati usubuti amba rahin fan ebanga ronona umva ula shamndeti izo sipa mwema ngabdala agwa mwema mfunge yabo aibu bo mafundi wa Komori aibu bo maulama wa Komori ntipi ya ikabdala do ambona mnayi bantu abo walo hunu nambe nyinyi kanyo haram tujoda mfungwa bantu abo walo hunu wako sisi katika kujongana ngora siri wazaza hatwa baba hatugeta bala ya kaurijuza wallahi ngabo baba wenji watavela Faransa wana rumadaze ko walemewe basi kabdala ngurongo ngutwa bezango tiya ngona hamu hata wawana wakongo twamba bese Israeli isango mrani ngujobana jani fobo wero ende sahe wasawa undo ambako apasheo ngo tuomba bese mito fambio ni rane jawasuli hiyo cha toujours abdala akawani kamba energy woro panelu amugabo shwa ya ole mwana nyao pia mama kini badie banarende avantara banarende hajao oui da bana ba ukana mtipwe faina shaitwa bur mtimtihenamu mtifainu wa madisu mtihibi waro mtitoro mwazini banza bari ndo tukufa mu barini zabari tukune gilijo ndo mu hospital zabari tuna match zabari tu essence yambo hisawa zabari tuna mahakama zabari ndo tuna ngoma zina mbo ibidi warengo zabari ndo fanya zo tulipo zabari ndo utwaro mu imiji hatu ijo ndizo nawuzisa yabo mimi mjinga au mivantara bari si uzisa match si uzisa mwenje si uzisa bari faina do bimbaba ulona roho yatukana mwana ja faina tena bari ngo joy warendao yatukana mwana ja faina yende ya ulwa waya rendo sto ya tihena aina mna tujirenga 2 minutes yangaleva ni faina wide mwana hangu wide mwana hangu hanganisi wa haolo otini apulasha itwa avunzi watu bulaze nyina vunzwe mindu winde bafanya simu iyo kabati ngo za mahakama abo Ramadani haina mbona jomparisa yoreka kokwa ireka mtata ireka mbaba ireka mjomba aina na jomparisa abo keka mjaparo na marumbo ya wanadamu bese mjo onu tsi mahakama ya modern ko mahakama banga mtoko twezi yakili mjende madaba mahakama ya Komori ndo bambe ya Komori kwa mahakama ama tumdulona kilia na bi mahakama ya Komori ndamkana ngoda pe pros Gerard ngamuto so Gerard Mwenyezi Mungu nakubarikishe ya yenjeze hamadawe bezini kwa kausa mbako wonesa uwadilifu no binadamu shati lela ida fanyi sine mari mzimba ida yabone debel wala jibiwa kwa wabdala yangamia mzimba lenye mzimba bacho lando bira komsa mzimba ngoda ida belando na udade mdu azali na azali wa do futo bordel abakia salala abo mzimba halao ngama ngama mzimba bone wabebo yavuka wabdala zabari anapenda nywala dufanye sinema kwa ndirenge wazungu wa Tedana Abdul Habib kwa Faransa uone kana ikamra na pizza mndu
mrugo tulo hafu mahakama ndabi ujo komori Abdul Wahab wandi sendo mwanzo hisenai jwagare yazali fujari mnjwao wati mnangananga we mhamu hamada we wati mnamoto mtiti we mndu hazi we mndu asoma we mndu aishar mati yasharin ngo jwagare yo beti zamadi zo sido jiri abelana rugo hindi bo mzee wangu Abdul Wahab na la shotwani utoa mafujari wao kozi bamtambiho amtambiho mndu amada wakafara ntawa soma sharia wakana nidhamu wafanya ndogo bokotida ina mtu uambia sambi kana elera yi janarizi yi sambi hara u demisione uro zile kawati mda zinaenda komodi alafungo ngore jeju wangarele fujari hilo mahakama ya kishenzi namna hiyo mjomdo wandu namna hiyo hifa basi wao wandu na sisele zaka bati mndo ndogo ba uto mwangari hapo kamtugo tsinda ro umuri wa mdu tambi mdu nda ya jibona ya komwanza ya tia ndo bufungo hajidari lisha namna daina ma criminal namna hiyo kwezi bana la wafanya madama alafuwe wakafara sawa kana makurotola holelo wa majoi no zile zontipa ngojoka zine ndo azanyi bese mdu ora hero hawa toto ndo wafipi no wonu hun eti wakaya nganu na mele ngojofunga mizi miraro ndo ibali zabari wa mtapie ibali zabari mtapie ayo agression physique anganu chao mtio msajaja wopia ngojoba bilo habi we mdu akafaransa waonekana enge ukafaransa ti ulapiza mtojenda na fungo buro ko tamba mdu atwenda nga wandu wa viole wandu wanada murisari ndi hamazi nyama abo ngwa ndo ngutambi shatamba haina mndu ya onondo washe walokomori rowa huro watiti rowa nene rowa tala rowa fubi rowa ale ya ranti wa onti pia ndarenga mnankuhu ya kiti kwa mndu ndo ndarenga mnankuhu ikebala ngufanyo twabi ambida ina mnankuhu ya bitesha washahe bala ya reti ondo washe walo umoloteli o walo mabarino ende shambani masiyo ya tori yazembwa ende ya nembedu meilala katuri ya itijo msekula sabati katuri ya itijo mdama utungo katuri ya itijo mduga inyonga shakuri ngwanzo endea bitesha hawa rumambe apo yu hayawani utukanza elewe na ilo tukanza haina mdia onoro ulwa wa hafa timone sane karti yokana ngamina mbaka riteta ino haina kati njore mani mshipa bainge ntimwade banu mjwa uzini ngabo wandu bainge mbuka timwade zangu mitule sifana bainge mbuka timwade msana ba unatisha dala baka mimwade bala utie kartu renge malala ya bure huyabala honde zaho komori ngo komade embadala winu karanzo badala hunu karanzo chao halafunga ni mdaili ya oninyi sina ukamade ni je komori njena ngaliwa ekenga msokomori miwa bamnyezi muna jali sejuru njoka yibisa wale mtiramani wale batijua le kamwa benzi mtiramani wale bamjo kango jozidi awamjo fia la tabuni yabo na vushe na hindini yabo zinu ketamba isabari batu la pitali nema pesa ngayo ngabo ministre de la santé na tuzo tipia isabari zitada za kudizino isabari mishana yonga mumtashioni nyinyi parce que mekanga mimade hunu ngwajure ngado nangali hato garini eketire mabanu ti wapara ngwajuje wani urede wadu misema swala hatantuka waswidi olopitali abo minga mumtashioni alafu ekamtashioni ngamko homdo mdapisa abamdo abanizi nyama nyinyi kamtuye leo abo nyisi nyama ikamtuye leo ukaminja uwa faina njafunga mtu njatoa mdu hazini njatinti ya mdu mwenji njatia mdu maaji njahibia mdu mtikeza za mafura shanga mwanzo nyinyi mieshinjo kama nzo mlemnwe kama nzo tukamwade ya hunde dalao ama nzo josoma ya hunde bahasi nyi mdo iho banyi de mtambia unondo wakreveo zino ngo ziro atowenda hula zino ngo ziro efani nganyamba ntuziju aringa mjoka zino ngo ziro hula yode manana kanza nambia haya abo tsati decide mdatini paretse na hanambia ukana mwana nyawo haka makini we tranquille we jao ya wa mroke mtushira na mparsana muua ya wafaina ingeti parsa jom pasha hitwa alafu kenja shinda ngam jom lapizana bila hayawani alafu nyi oana waja hezina maburuku uenda ukausa izo nambao ya ukana eka hurantu anadamu uno andwashi wali honde uteye nku habo hayawani eka honde uteye mbuzi abo hayawani eka wao wafungao wafirao wahibao wanati kulapizwa mimina ba ezabare amada gazo ndo hafa na mutu aponga mwazo hayawani baho halafu ekamwe mungu video pia mdenga babi yoba simtaka mabao yafira hana shanga mjezo na haba nizmi haba au tudola pisa hizo kazi la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulim kamtuzio funga kamtuzio hiba kamtuzio violeo shanga mjopo fa tudomba jao wana manzoni dasi amadani halafu wewe mbaba faina joji sije ngewe mbaba pale joji sije ngewe mwana msho halula ni abdala harengwa basela warendo zidi mwana msho halula ni mutu ya ufa swali hawana ngamjisi mbabi situation namna ile haupa kazi to mhundani ngenezi mhunda ni bo
rimone namna mjokaya bon baba nika siwajinga lidailia wandu wadhulumishiha watawanu ala albirri wattaqwa wa ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan inma al-mu'minuna ikhwa wadu pande abage abo misfanye shwa ya ushanje ramvura mali rafikira omsibando ukawandu wa siasa wanzo wane warejea rumaizi watina urumia mapesa ngwa yokwatu kufanya meeting na mabunjilio na unjama bangani shaka batwanza towe enero kabatwanza towe mzinga kabatwanza decide mwanama Muhammad ila rifsadi wala ritalifiana au kawadani shimeji wangu mtukufu muhtaram bila munasaba ngumparoni maudu aruma conference medeo sizifikira saha na yimi ngoma muhtaram ola vunji wa shimeji wangu wadani iyo megone kati naone video hiyo misunja ruhumbi o wandu hafa wafungo wandu wanaenda zila kamtwamba ona he nisha kama baba fakhiri mwendona hen ikamtona kabu mdede hamalaba eko wandu hafa watondo wandu wafunga wandu wavunza wandu maranti changa mama midolone heni na ndo mti ulwa mti fungwa mti firo mti hidiwa mti tola muhazini mkena lapita mkena mata abo midolone roho mimi yede mani yana babu abunga ni halakum hala bani hali tabani uqsim billahi gani hali tabani ende wangu wa video we yale ndo anduma laba pia we barede asoma waje we kamtuona na buka mdogo bana kozi mafundi wangu amina wangu wengi rawa na she wangu na mabani yangu woni puwa bana kati chao inu amba chao ibidi uke chao engamdo doktori Shami amwambie ni ngojoni Sami ge Japon Dr. Muhammad Shami ge Japon Allah ingabo wandu wanambia atanami anambia zo mwambie ni leo wandu walukumoro kotambia yo para uno wandu tusaidia mdulo kajamba mndopeshe mapesa ngobangala mwana nyasikadha bange mwade ngala mwana nyasikadha bange jao alafu uo ngabo wandu ngabo shitio jokari yenshindo na amani na salam anu wa mkoto wa mlapiza bahari amba ukana attention e petrolio jao hafanya jeshi erreur yapanya dabu ya hozwani nyi wenza shonka dabu ya hozwani nyi aba wanibidi mle mnwetede ha unyongo enea mailo yabo yonge jomfaini ahozwani nyi hamba mbia ni ukana uongo to mhibia nemba ndo halikutuona bo hadi ngwa halapizibwa hata fanyibwa hata Mwenyezi Mungu na reshe ole malizi ado msomo hai ngumsome soni tafsiri kamtu na hajanio shaka mazo mdu wa ulapizo wandu na tobia bizo des comme filishani izo des mafilishani abuke izo des anigana nani na mune wadishie zidwa neze ironi ne mafiti shamkeka mafili hano hozon nini tambange Japon nguparo faransa banu wandu wasemba hindu wasikini wandu wadehula watabi hao Allah ngabo wandu wanabia azu mimi hanabii anga sina mwana nyasi utambio ngambona binadamu ya tuambe Japon yakafida dai wandu waona matwati ti waloze bidi hizo wafida dai na wewe wacha la mfikiri kama tijimba bati waf shange na irumbi neti ya hai inde problem ruloni yoda bonanzuri saidi ya wandu boko kwa tujua o awanza ono waingao basi ngo akabu hawo ngweze video za hangu oyari rwa numa buruku pia wali wakupe mafoto bari tifanya hana namtire mafoto mambe tifanya cha namkaptire mwede mwambia tifanya cha namfikira mjole jeli ngoni Allahi la adim tijua kananga mjole piziwa hauka haina ebo mtume akamakini yako wari wa wandu yakaja ya la piziwa ngejize fahari ngejize mimi shayintiye na utukusongeza nikekani mwambia ni okana wo hayawani bo mwanadamu waransi wenda wateya nkuhu nabonga bandu asheshihwi wenda wateya mbe nabonga bandu asheshihwi wenda wateya mbuzi nabonga bandu asheshihwi yabo izo kabla sema bengasi na susi unuju fumu au unu hayawani yateya mbe na nkuhu we par samndum ujo muwayafe yabo ne tawe mmono juzeze mbuzi zenda zakawu andu watwenda walenge bala mbuzi watu sinza basi wabale ndi wahohe emunyo anabuzi acha bati watu kwa mpasha itwaje mbaba mtauzi gezi jodo jile na usiku zabari wazirenda ngo alezi ngo yao abonge mimi ngamambo yakana namdetse ze conference namdetse mabunjilio wantu wasalia lawe ya juwe yakana ngujolawa hamvu hamali hafikira shatimba za mabunjilio kana ikala wa prezali kamjo kaza yabo opande huo ilini laani ni juzo msiba wa Komori ke kabati mrwa uhara zambi na uamdisha njeme keti Abdalagwa fungwa mafundi wadaza harumweli watu harumwezi ina harumwe wizi harumwe mroiso harumwe fungo kamjo timizi makawulu muhimu banu kwa lelo haina mrwa kwe kado charumwe mabunjilo ya pars shaito jabala basa enshi kairia keradhi yatamberuwa tuziju
aina mdoko ikado hujarme wabunjili ya pari na kera diadazi kikatu juan rongo hawia uziseranti esikanta na bendi nyoti pia timwambia ni harumwa emada manyo ya 2019 fubese tu ya 19 au 20 mide mru wahe e collectif ya Paris natende na lawa mimi Fakhruddini emana na lawa tila Lyon tila Marseille tambe banu galifanya bande manda manyo no atentwa kiyama ti hunduka bati ulo nafikira za ukana rito ya zali shapia e mwanama Paris elarif sadi haba mi sikarna ujua e parti ya hatu rifaidi si twandwa miro za kudeta na za maina mnayo atunambia uzija si kartwa mi fikira amali zo sisi tambange ka abti jo atende Marseille tende ton eban karabati mbada zira tende hunu tende tabaye na mtaba tele botilin tilawa kawaja kasharia kawaja kawantu shati kubali gebasi geda samilwa kwesi halafu amusoni masuala wanu nyi wandu mwamba wa appel de Paris kartina sharia haungishu kartina wandu ngwa esi wandu raka mengo miraru hawandu raka wandu mengo mine wacha wandu wararu wenda watahaziko wacha wandu kume au shenda au kume na mweja wadunga Mustafa wandu wa wacha wa frontier na la Courneuve ramba na mielwane mdirere mzima hauza bari maturambia wandu wa ntipi ya kabati ya kubali ramba ngena mke yobo parce que abo msamdanganya wanu wanzo wahanyu kajalazi wanu wabe kajalazi mimi tiwambia ukana bainge ngwajorifa yo waili bainge mtima ujorifa shanga musoni masuala eziko wo inge bonti juvan amushiye bekenga mustehim rubanu abo mingoni mwa mbuja Muhammad Shafiu ibn Sharafa bati wonoka ina maarifa na hiyo ngasina mahamira rubanu shimeji wangu mtukufu Muhammad chayo hamoribano ni saya shaye ngujuo ba edalilu usiku ya mbari tahema la lawe covid ya haja ribehe wandu akahunwa nungu na itiba uso direct to matamba tata dani timpa uso Muhammad Shafiu ibn Sharafa Mwenyezi Mungu na mlibendo bati hungu kajafanya kiburi ukamimi mwana shewahi mwana mshwahi mwanahe shakubali zona mwambia hadaza karna ubeshe shaika ni madala wende arengede ya huze na maski hisi owanzo ya mbeshe bavuni na mbeshe shamimi fahari ntina ubeshe serikali na janzani jobota sina bwa wafupi sisi ubetiti zamba njafanya unafiki njata wana zigizagi kenga kwa wailia uwararu wako hambe ziro moroho ni batina fenti na unafiki basi kama mjoji wa sababu ekanda banarume collectif ya Paris ban au mego ni mwandu walu Faransa ban yabo Muhammad Shafiu ibn Sharaf wandu amba ukana ola ngusuteneziko Abdu Amadan ngusuteneziko abo wandu tijiwa ilisi jiwa raru hunu emana mari hadisi Omar Miradi hanonesa ukana tipara jau tamba shukran jazile fikira waifanya hiyo tiushukuria tijibiwa mimi tishukuria boya fikiri baada wabidi wafikiri kwa tafikiri e question de wa decide ukana abo wengo yake president shawatwa ba shikabata atasoli kabati hojuza ukana wedondo yake rais quel que soit shanga mi republique ti parani mzee wa hangu ni ko muhtarimu ndo bebe mzee wa mshida Mwenyezi Mungu na mhifadhi ambarikishe bayo unistehi mstehi wangu hanambia kana mkiniba vote wa rais daina mwanyanyasi mtukini wa ba gojojebiwa emdojo votiwa saba mimi ngoma zazalia dao shabo bajabanji ya conflit walo shenda huno umfukare huno akani mdogo twamba balaka kaja kanda ya basi hunuba bongo wararu rizia wanu kana na mielewana watukubali na bangena mwende babo mkanza mditambaza kwa ngoja nzajo usifuziko wengo nzaja jasu ifue ti usisonga eziko wewe wangu na do ewe inge Faransa ngasina mamira runja paro mwana baba hanu tumramu Mustafa ngujori fa indoko hindi ewe inga jona ndo saidi emanu ngari mdunga ri reconnaissance baba hanu ngabomba arudiranikiwa mwenza shunga wa Mfaransa ngujo mkubalia yalejeze osaidia ele fujari lida ewe nambati ya Sharabu aumba mahala dukanza ngena mdujo mnikamnaro bokume hawan watsomba kana ikombatamba banuzi dobi Benzema Karim Benzema wala joueur impeccable kapati joueur Mfaransa tushinda Real mahamili mirarumi daza odingosi wasina rigalinga jokta joueur numeni Benzema nge yaba ina usikungu tuonesa shawa kauta maslaha yaho wenchi
yone namna deshajele za bainge baka fikira wandu ambao irasisti na chao yabo humzio wanu wadunga ziko no mzio wanu nyi mtwa udwa mazo mrongoze ngo za collective ya Paris ilionesa iyi nude ya joka afudali banenge rende rirenge ziko na tsuparo mona awurenge Mustafa ko munasha komori yabo enge tirenge mto ibanza baradunga wala tununga ni jealous sharuno kana bodonji ya fitna yabona mtu wazia waili wa ultima president hatusonti ekanga mabao sonti parce que mtu dem wanu waonekana waili wa hatu wa mnu mafikiana basi mchana na rielewane mndere mzima mjemdo nesema na manzori mdunge hawo waili wende waelewane watike mivurano rielewana si yonjira kaabo tenado wenji rijivuru bavuni bala ramba yabo ngarenga zetu amana hamud anyi madelege mditinzi to amaya e delege yunusa na shida na shida ndareleza ezakaluza jiji shayi komedi wandu afya bakana mti voti baba ndipulo rjema njori hadi sina chakano jari chekana zikoge hunu na bala ijokirike shimeto wangu zuki wangu mjomba tu Muhammad chafi guzijuo hunu ijokirike yunusa hauna shida wazijua Muhammad Barwan wodoko uranimeze manifuza hatu yabo eze question hiyo yabo mditinzi to amaya ndo rimdidaona mwede mwafikiri nyuma delege abo nyinyi kamdaoni so domana na mwedema kenti banga rengoze domana za tujizinike wanu wafanya commission yao ikao prepare manifu banjia balbal wandanga mazomani wanzu setinda nyimwe da mavura mata raisi mata mabana mkwe we nuba wada wata raisi wata mabana mkwe shanda sisi rambokana na miyele wane haumzi yamuga bishonyo wandu mazomdu ambeze ngo za collective ya Parino kamtuzi tu baada hapo manifu itaika ufanywa wandu wanoba mreko ya embargo hiyo hataratibu kwa jambo watije kabati ya toa collective ya Paris mimi wa madona janze manifiano ya ziyedi ngosi nende na dore mba mpire ze mfumbili shele mishipa lero rija riwafikiana commission wandu wikaya kwa ati Mustafa kwa ja aidi yinu akari dizilwa irita mabalbala riwafikiana yukana yabo ngarendao rafanye manifu dobi ulo na akili ya baliri dobi ulo na akili bamni tsulongo za marobo na utufumona mbena mbusi amazombulo na akili ya baliri ya ukana ngamwendo na fanye action hamanda ila place de la République ndoni la ukapo pakaba ja sharia kama udu babu sauvage lijali tubua tida za kartina sharia ngeke wandu kwa tina sharia aina mdio toto umenya halafuna metina paro jo hukumu paka mjam kanti sharia paka nyimba Simba ni mtoto wa Simba sido wandu weka yao karija jua kwa Mustafa ngukora isi wa hatu karija jua kazi kongu kora isi wa hatu na siri puwa madelege ripuwa wandu miele wa lingosi miele wa ilili baipa jinu si commission hau de commission ba mintarume commission si wandu ralabo o wandu na si karija laba malabo ya kini baka bandu nzeke kwa fanyo betizi na unafiki na unafanya ironi banu kwa waona o ekewa bado dungo wala la tinti badasi mimi ndo datengoni mino hamba o wandu wenda waritashia ziko na super mona mtoto wa windo bana dabi gono dabi wachamwa ba wide rais wa hatu ewe katila nazali wandu dama Mustafa rito utongo joni kwa place au mba aruthi hauya kubaliwa haugo joni bedila wandu ba moro ni tafanyi wakati na tabango ramba nyo elim ndende nai parce que ikawla zimri to concertant basi si derwa nao garito wa mahali garito wa mvunga la to wakati yabo rimpuanyi de madelege ni doanya nyasi wenda mwa decide mkeka mrambia yabo ngari mabia uniokana apo mdirende nai namziye babu kamnauri wakili nyima delegate na ngari joinda taarifa na sidera kawenji siratuka Mustafa ratuka ziko alafu ramba kadora fanya manifestation n'importe qui a Georgia Republique ya jafanya betizi si on rapara mazati na mababa na wa maduhazi na watoto wachebala alafu ndo abakana kuna ula hapo au kabati utokubalia nabo bakabati sharia shahula ngabo maudu ni daze mwede mwadi sebala ntujuba ntubweze fili nambe sharia ngishoda ba bishaunla kama zori yeshena mnai bana mimi usikuna la kwa mimi Fakhruddin sharia dashibi do bien article do bien ya prose do bien rajo lituka uona ukana na rielewane wando wenji wahe collectif ya Paris maono mafoto timone saniyo mafoto ya ho wandu amba ebanu wandu wala ba wandu mtari ma commission mimi shawamba kuna ulirongole ya parce que rihupuwa wende walirongole ukadelege ukachawu wende udeside uta president ufanye zako zao zonti pia wahenti ya tukamili
wala ba wamba wa haoti ndo yo haondo abo mdidanganya mdino se shafuwa sha debia ide kaumar mirali hapana wandu hadisi iyo ide njema yo ya watwania yo ya ushujan ezabaki zo za mndu ne roho ya hai sha mimi Fakhruddin mimi ngamjo jwa ushukuria initiative ya upara yukana banoze ntu sasa kurubia ebanwa si wandu hindi mimi Fakhari ngamjo jwa ushukuria ezengo hizo halafu baada ele zalo ndo si haya ebana unanduda byanu wanlabao wandu ni tuwaju wandu raka harumele bunjilo raka upange manifu baada hadisi pia ndo desa ele bunjilo la mando dalinu wakati nalisele bunjilo normali likante namna hii ngamo dingoni hule ngamnona ele bunjilo la mando la lisa ngamo badingoni hoya botihimi wendami ele bunjilo la mando ngamo dingoni ngamshiliwe madeleke no ndo ende sawa ele bunjilo le linja shonka linja msachacha ebona nja msachacha tifanya wandu wasampanya hawahisa twamaya tihendeti wa parasamba yena mjertingera mumlima unu tami bana wakati nde nishira zemvuza hangu mnezi mgwa jalia o wanama watukufu pia washilia wakati wakanishilia sambeza bari zemvuza hatu likamlinda lisanganyisa ide hanu kerja republiki ngari hadisiyo ifanye manifestanti shandugo babiri mnandugo wahe muoni yafanye namna ya jupazalisha itwa hauya mtowe hauya mfungia hauya ndi amlata hauya wafikiana shawinda mwalibedi ye president kirasmi ni wanu marengaziko na nyorore Mustafa na ngasi mansonti pia ngia mwanzo wa republiki John Sifie Mustafa uwadisi daonado mwanzo wa republiki John Sifie ziko uwadisi daonado wanu waziko ngatukubali Mustafa vumbulu kwa nakubali wanu wa Mustafa ngatukubali ziko vumbulu kwa nakubali yabo mdirende na ina mbaki utuelewa wanjua vumbu ndugu za collectif ya Paris na ishie rielewana yabo owaziko warongoziwa wanu wanboka abo na mkeiko wanjua riduge ramba na mbeje tipuro wandu risi hambani wanjua riduge tamba na tengele balaba ujua ridunga bala abo abayajala himjili riheya harume mnamlima we riheya bori hadisi hatartibu riwafikiana baada ya wafikiana umsizoni rikaufanya imhadisiano wandu wakubali waona ukaneze rukuzijiri nayi wandu waona ukana wandu wararu wenda wadunga ziko no wandu tijimfukara ya watano wenda wadunga Mustafa na wanyanyasi rulobati wa decide ukana waidunga kama president yabo wakanza wajori menyele mbamanifu ya hatu waiki ramba yabo ngaringa uzeto amana yabo ike ukuwa nime hundi ya ukana wabako jo ministry rango kwa director mi umstay hindro mi umanza mi umstay na yo unanza bahe yuzuki wangu yo unanza umstay Mohamed Barwan she acte inu ideseve wantu kabati tufanya na iso tipia mi umstay hindro ba mi ulazimu ni rongo we wabila wararo wane yeso jo unyanza to msizoni au ababosta wende leta mi tukubali yo unanza mi umanza yo unistay mi umstay yuzuki wangu Mohamed Barwan she acte inu maudu ijo perimeter haina sauvage ijo kanza libala de tubo fidi ngala zo lidawa shama di barwana fanya zila kaza labo shama nu jawja na Dieu merci mi de natende na le embargo mi de natende na labo apatina basharia shabona kanza o maendeleo bali sikabuto kaya nkana kufanya rugo shadu utodo hamba shati kidungo zindwa jiranzedo suku iyo tita haina mranzo ya bwe azali hauya nzo azali afungwa haurishitaki azali ranzio abati jangaje 100%. Shaka mina nungo mienda tiro waze ba futi bala ilhadi tibadia wa hedigene sonorisation tizibe kenga banzo ma fei na maka mienda tiyabe iyo ndio mimi nikufanya abungia butika mchana behindi oamba ukana ebanu wala wanda wabi reform kubali kwa kubali mdunge huri ekengwa nzo ya rejezeza jiri ni gujojo kufanya zo tukanza shasi wenji iratudunga ziko ratudunga Mustafa boratuzijua ranzao bati teumane wa Mustafa wajanza wa swipu Mustafa arme place ya hatu waziko wajanza wa swipu ziko riwambia namna ina mrohe jerita na nyere angalie ujorify ba deja kartina imamu sisi mtade mratenda bile bavuna rebela president baizo ndizoro wanona azali actila jiri abiko na kam ewanu da wabi inu formo da ibi inu chao kam na urongole ya muda kadha bamdi nosa shafuha mchongeza rijokari chima na republiki ngea bonga manza wada pata hilu wandai ngamanzo maudu ni da seba ayina mfumbili jo jabo anteri garlangu ni jabala mpate zo zilani zitamba zini ziusene nzangu izo ni manzo ni fanye bango alfuma ikishaga ba sharia dash sharia do wona kana kelke songa jo wona no muoni kam that's by you can okay raile wana she acte sayjiri fala talumuni walumu anfusakum
fala talumuni walumu anfusakum mduna jilaumu amwe utokanza kenzi ukana banyonga tomani ya tomani tidani nyinyi janibu zombidi iti mnafiki na ninga mzijua ondo bali kama zumfanya unafiki riga banda to ayana ata amwe mauzi wagba ya mtushinda nifanye list bana bainge usiku ta ukamjofanya list aina o andu atimana banu pia na manzani saruma ya pelde paris watimizi 20 wallah watimizi 20 wala ibidiri vaje ibidiri chao yesi yone babi mimi na shida nafanya ela rifani para sarseliti la ni para genevuri la ti para ne semesi motoriti la ani para strasbourg la ti para lyon la ti para ni marseille ni militaire marseille ti para ni zikor mind no wasidi mchakati la kabati mala ni para mtu henda mimi na angalia utokana ndazi utukamba ela rifani hulu abiro da abiro lo hulu shaila rifika kata chindo ni hulu ela rifsa bien hulu kata ni hulu kama zoni aina ujoni para no idiri duzo azali kami pre e kamda zo hulu timzi madami zo kamzi to akengetikana hulu tidokati hulu no alone mapesa au ti hulu no ikona wa mitami hulu nunga mbonawa kambonawa nemna na bauso ikoni entoje bauso ikoni na mitami hulu miji mihu ya hekomori ikiamtina bauso ni nyinyi wasanto tonto no le bikondo dapi zabari ikaba wana ringa ukana mfanya na hizo ngoza jiri place de la République wala mdatamekana kama tu procès verbal ngama njo taunga mdada hadi utazigizagi na procès na maindi ko toze fili uramba ko ndo procès verbal utoze fili bala wana ukana mdotoze fili ati ordinateur ngombe sahi chao ordinateur ni dana ijusa bala bahati wana tukatikana bengi bala titamba za mdole daha bala eze mvune dana ko tusema bofiana ngamtoka ele hadi tumdo ajishila do jisema bofiana una nemide dana ajusa na tugari ni hangu yo sans ils ont vu wakati ela rifani bali zitele kwefanga wida hubo fabufa ukahama bala wongwani yao na bweni mduge ni magari enda anti ho shafahari enda joy ma ze drapo enda fuge choba ode mle enda fanye choba odo mnazi rono ndo mlingo izo tipi ya bo bango ketele ti pala groupe ndo tamba we de president hatuna mumdungi bawe mitami hudi awe mikoni ola ba enda sahamdo akamtona abo wo mwanya wo msajaja wo mwanya tunakubali jizante kiburi ekamda ndio ya kubali kufanya naye elisomesiwa وبيتي مهما كان اني لا اغضب الكريم ينوشه من دونه والوم من لم يغضب واحب كل مهذب لو انه خصمي وارحم كل غير مؤدب يا ابا فؤاد ان يميل الى الاذى حب الاديه من تبين لي ان ارد يا ايليا بس سنه كان حسب المسيء شعوره ومقاله mdu mwenza akili yafanya naye yoleje halafu reconnaisse mais tu peux pas dire désolé wakati longo ndo amekana ndo ndabo wimda wando wandu wenji wa collectif ya Paris waona ukana wadunga ziko ambao ile president hatu wafanya na ina wanu wandu waruma wadunga wanu wafanya na iba wandu waruma waja walibele ma president waili haruma mna collectif mzima wao warende nayi abori renge karari ya hatu utokanza kutokubali utokanza yabo na kiajali mu appel de Paris utokanza ya kiajali mu appel de Paris na kai show wenji wa collectif ya Paris waona ukeze ngozi jiri nayi abana hakubali abdu amada hakubali shafiu hakubali inusa hakubali kenga bo twanza hakubali josa hao ngena wa republique tena watu wamenye tena twanza na republique ya jamenye tena babani zile ezepirizo zinu tiza mabinda zinu za ndo na mungo eze hazi za ndo na mu ezepirizo za ndo na mu zile pitali za ndo na mu haina mdugo chenda yiwa to umbiwa haina mdugo chenda yiwa to umbiwa yabo tikanzali baide bayine ukana ondo so je appelle de ngela porter yabo msamuyele wani mwenzakili kamdi atopulwa basi katina zo habe mutanje yabumbu ya appel de Paris au collectif de Paris kujo tonji yabo ayale ino magona fit ai wanga kila wakati ai tuambele ni mtu ndo utojua kila wakati ndo tuamba utukabe kila wakati ndo utojua kenjamba kila wakati utukambana kwa tuambe shamulie ro ambe sharuso na mutesbina wa ontipi bakamdo bimba binasoma eza mitauki ne na qala Allah wa qala Rasul zabari ndo amparisa wanangana kama emani ndo wanangana basi wanangana wanangana uwenjo wa walozi wakusi halafu wakati waona mbafi waona mnahi fi otojiba baisa wanango unuziwa jizingiza ngo avura au hamboto wakakwala mbwa wasisemi robo honi wavura wado kwamba wala mnangana kaptoro angali namna vura uzemboto angali mbagala we namna yawe hamba videti ajiba baisa ono nangananga yabo ewono kemdo yemwe manager ambiye hasheo na sharia shakuna da amerika na we president hanyu wala nguto kufanyia tawo ngeke kama mina mwemara hanaye ngeke tamba kana ushindo nifanyia hizo nanzao
engujo nifanyia hadi handiando kangu jo reconnaisseur dalilu hindi utuni baleba umjua au mshila na wa bado wanakodo na mule mata Ronaldo ba wazi mbemba hata bado rampira mwe makaudu akajori mwe eziko wenge banu miwona zile miwona wandu wenji wa Marseille wandu waenda unisi wende Paris wende ndaparo mwana ngabo mgoto ndani bali ya jambe wa president shawa waili kwa tisa wabo zikubali ngao maana watu kwanza ni mkubali shao kwanza wali propose hindi nafikiri damina wa joni zora kanzana basi haina mndugu elishua kamtushukuria mwanama mtukufu Mwenyezi Mungu na reshe yenkarobwe ezenongo neziara zifanya ikoni lelo ya wabenulie kwa wawulili wa wafu wataraula wasijini ilo akabati ya subuti ambatija bomnya ridhilumiwa shakabati problem owanzi wa Facebook yalifanya na ironi kujofanya sisi shahatu gari kaza nao limwambie ni hamwiso ya ukana mtide courage Allah embwana ngiyo njema atampakada usiku lelo ndongo invan embwana ngiyo njema ngamuhisi ya ukana azali kujwenda zahi kamgwa benze mimi Fakhruddin ngamuhisi ya ukana azali kujwenda zahi ekazali kanawe da zahi mtujo abo ula banda ubini bakiyo na benga mbakele mimi ndo nafiki wa ruvu na wandu majau watu natambafikira yabo tiondana baki ndo swali ngimba tapibanu ndo halano swali no soma basi shemania ni lo sur terrain do kaneze hazinge zenda ondo o antu ya bakida neze meeting inele mabunjilio basi atitowe €1 yatifikiri rongo shana bakekezi sa jambe basi derulo na wenji sidera mobilize neze conference na hizo za hao o antu ya wani bwana ya joa ya ukana jihadi show wana hamali hamvu hafikira hizo za hao amongeni tukanzani mwambie ni mnafikira ya ukana wakati na jojo kwa wallahi kabati wovira sijotawe mnamba nje sila wakati wa bure na mafiti sijotawa nende na keneti ndo maba zedu mabasi shaka muamini ya ukana les choses vont très bien arlinda o etawfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala acha nikezi ukana khairi shukran Dr. Mohamed Sami bahuri juza zinji uone sale leo ya uka unufa valo wandu waronti wao wafungao wadori la pizza wandu lo romanti wako alhamdulillah ngabo maji ngabo mwenje ngabo magari ngabo shahula ndira kenti rilo manugo boko tinde zilio maulama mono Mohamed Hussein Yakubu wafundi juzi hende hamba sinema hata na abo hamba mdudora Mwenyezi Mungu jao aringulo amini kwangu tuambeza kweli mahakama fanya shana mtulie babdala ngaroba Mwenyezi Mungu insha Allah